exercice de mots, troisième année primaire, unité 4, الوحدة الرابعة, صفحة 105, page 105. Bon. Activité de lecture. Activité de lecture, يعني أنشطة القراءة. Coin lecture. ركن القراءة. Je dis ce que je vois. أقول ما أشاهد. Je dis يعني أقول ce que je vois يعني ما أشاهد. Quel métier font les hommes que tu vois sur les images? Bon, ce sont des pompiers. Ce sont des pompiers. Que font-ils sur chacune de ces images? أولاً بالنسبة للسؤال الأول كلمة يعني المهنة. مهنة الرجال في الصورة لزيماج. الرجال الذين نشاهد في الصورة. قلنا ce sont des pompiers. Que font-ils sur chacune de ces images? ماذا يفعلون في كل صورة؟ Bon. Un pompier debout près d'un camion des pompiers bien sûr. يعني أن رجل الإطفاء يقف قرب شاحنة الإطفاء أو شاحنة المطافئ. Deux pompiers éteint le feu. يعني أنهم يطفئون النار. يطفئون الحريق. L'incendie وهو الحريق والنار وهي le feu. Éteint le feu. يعني أنهم يطفئون النار. Des pompiers portent un blessé. يحملون جريحا هاو. يحملون جريحا. Il y a un accident, regardez. Il y a un accident. Ça, c'est un accidenté. يحملون porte un blessé. جريحا. Comment sont-ils habillés? Comment sont-ils habillés? يعني ماذا يرتدون؟ ماذا يلبسون؟ un uniforme بدلة خاصة ضد الحريق. قبعة كاسك و des bottes. uniforme casque des bottes. J'écoute et je comprends. أسمع وأفهم. Quel est le métier du papa de Fadila? Le métier وهي المهنة. مهنة عمل. Quel est le métier? ما هي مهنة أب فضيلة? Le papa de Fadila est pompier. Le papa de Fadila est pompier. أن مهنته رجل إطفاء. Quelle est sa première tâche? قلنا sa première يعني الأولى tâche وهو العمل. عمله الأول. Sa première tâche. Sa première tâche est de lutter أي أنه يكافح ويناضل ضد contre l'incendie ضد الحريق et de protéger ويحمي les personnes الأشخاص et les biens الممتلكات. هذه هي مهنة فضيلة أب فضيلة. Comment s'habille un pompier? Pourquoi? Il s'habille, regardez, il porte un uniforme. Pourquoi? لماذا يرتدي هذه البدلة؟ هذه بدلة واقية pour se protéger contre le feu. يعني أنه يحمي نفسه من النار. هاي pour se protéger
Pour se protéger, il porte un uniforme spécial, un casque et des bottes. Que montre Fadila à son papa le soir؟ يعني فضيلة ماذا تطلع أباها في le soir في المساء؟ Bon, sa fille قلنا elle lui montre des dessins تطلعه على رسوم de petits papillons multicolores. ماذا تطلعه؟ تطلعه على رسوم لفراشات صغيرة multicolores ذات ألوان مختلفة. Je comprends mieux le texte. يعني أنني أفهم النص جيدا. Est-ce qu'un pompier éteint le feu seulement؟ هل رجل إطفاء يطفئ النار le feu éteint le feu seulement فقط؟ سنرى في النص. قلنا son travail l'appelle aussi quand il y a des inondations ou des accidents de la route. قلنا بأن هذه المهنة مهنته عمله يدعوه أيضا أثناء quand il y a des inondations, les inondations هي الفيضانات ou des accidents de la route أو حوادث الطريق. Que fait-il aussi? Relève la phrase qui le montre. هي الجملة اللي قريناها الآن. Son travail l'appelle aussi quand il y a des inondations ou des accidents de la route. Qu'est-ce qui montre que le papa de Fadila est courageux? ما هي الجملة التي تقول أن أب فضيلة courageux يعني شجاع. Il est très courageux. Il n'a pas peur de se jeter au milieu du feu. يعني أنه شجاع ولا يخاف أن يلقي بنفسه au milieu في وسط النار pour sauver des gens لكي ينقذ الناس. il est courageux قلنا بأنه شجاع ولا يخاف أن يلقي بنفسه au milieu في وسط النار pour sauver لكي ينقذ الناس. Je donne mon avis. Comment trouve-t-il le métier de pompier? هذا رأيك. كيف تجد هذه المهنة؟ Bon, là, je lis à haute voix. يعني أقرأ بصوت je lis à haute voix le passage en couleur dans le texte. À haute voix سنقرأه بصوت مرتفع. Sa fille Fadila est heureuse. Elle lui montre des dessins de petits papillons multicolores. Regarde papa, j'ai dessiné de jolis papillons pour toi. Bon, j'améliore ma prononciation. يعني أحسن نطقي. Un pompier, un métier, un bien. Au milieu, une fille, la famille, la ville, le village, les papillons. Des papillons sont dessinés sur le tablier du pâtissier. Le chirurgien fait beaucoup de bien aux malades.